جس دل میں اللہ پر یقین آ جائے وہاں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے. پھر نہ ڈر باقی رہتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا خوف. کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ حالات سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. پھر مشکلیں بھی آسان لگنے لگتی ہیں اور ہر تکلیف صبر میں بدل جاتی ہے. یہ حال تبھی آتا ہے جب انسان دل سے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے اور ہر طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس کا ہر ڈر ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ نہ چاہیں تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو بنا کسی وجہ کے بھی فائدہ دے سکتا ہے. یہی یقین انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے اور اس کا دل صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے اور وہی اس کا سہارا بن جاتا ہے. سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھو. ایک غریب انسان ہر وقت ڈر میں جیتا ہے. اسے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی اس کا نقصان نہ کر دے. لیکن اگر اس کا سہارا کسی طاقتور کے ساتھ ہو تو اس کا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ اس کا ولی ہے تو پھر اسے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا. یہی یقین اصلی ایمان ہے اور یہی دل کو سکون دیتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سوچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو دل کو ہلا دیتی ہے. اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا تمہیں فائدہ دینا چاہیں گے تو وہ بھی کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے طے کیا ہے. پھر انسان نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی خوشامد کرتا ہے. وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یہی یقین اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اکثر لوگ دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان ان کا کام بنا دے گا. لیکن یہ سوچ انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے. اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے انسان کو صرف اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے. یہی یقین انسان کو عزت دیتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے. بزرگوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے اگر اللہ نہ چاہیں تو
आग भी जला नहीं सकती। अगर वो ना चाहें तो पानी डुबो नहीं सकता, और जहर भी मार नहीं सकता। ये सब सिर्फ सबब हैं, असल ताकत अल्लाह की है। इसलिए इंसान सब्बों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करता है। यही यकीन इंसान को हर मुश्किल में मजबूती देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या एक बेहतरीन मिसाल है। जब सामने समंदर था, और पीछे फिरौन का लश्कर तेजी से आ रहा था। लोग घबरा गए, उन्हें लगा अब बचना नामुमकिन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता देगा। फिर अल्लाह ने समंदर को चीर कर रास्ता बना दिया। यही असली ईमान है, जब रास्ता नजर ना आए फिर भी अल्लाह पर यकीन हो। गारे सौर का वाक़या ईमान की सबसे अजीम मिसालों में से एक है। जब वो दोनों कार में दाखिल हुए, दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। हजरत अबू बकर को ख़िक्र हुई, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। यही यकीन उन्हें हिफाजत दे गया। यही असल ईमान है, जब हर रास्ता बंद हो फिर भी अल्लाह पर यकीन हो। जब पहली वही नाजिल हुई तो एक अजीम और भारी लम्हा था। जब पहली वही नाजिल हुई तो एक बहुत भारी और अजीम लम्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, एक खामोशी छा गई। उन्होंने तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। था है उनका यकीन अमल और अखलाक पर आधारित था। यही ईमान की खूबसूरत मिसाल है। यही असल ईमान है, जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाता है। आखिर में ये समझना जरूरी है, इंसान को चाहिए हर हाल में उसी पर भरोसा करे। जब ये यकीन दिल में उतर जाता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। इंसान सिर्फ अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह उसका हो जाता है। यही असली कामयाबी है और यही ईमान का मकसद है।